जय जगन्नाथ। वृष राशि अगस्ट मासर राशिफल अगस्ट मस गोचर भित्तिक कुंडली देखा। वृष राशि शुक्रदेव राशि शुक्राचार्य राशि शुक्राचार्य होती दैत्य गुरु साथी से नवग्रह मान मध्य सबुठ जदि खुशीर कारक कह सी हूँ शुक्राचार्य। शुक्रदेव सर्वदा खुशी दियंती, धन संपत्ति, कला, भल पोशाक पिंधा, भल लग्जुरी जो ज्वेलरी पिंधा किंबा भल कौन प्रकार भल घर रहा, भल गाड़ी चलवा, ये सबूर कारक मध्य शुक्र एवं भल प्रेमिका देवा, भल स्त्री देवा भी शुक्र कारक कहुए। मंगल को किसी कांशरे आम जदि कह स्त्री स्वामी भितर निहाती भाव में कारक ग्रह, किंतु शुक्रदेव सर्वदा जब शुभ होता है आपण जीवन में सांसारिक जीवन निश्चित भाव में सुख होता है। आपणकर जो अगस्ट मसरे वृष राशि टॉरस किंबा वृष लग्न जातक जातिका मध्य देखिपारे। मु शास्त्र भित्तिक सर्वदा कार्य करे तो शास्त्र भित्तिक कथा ही हुए। आपण मानकर गोचर कुंडली आप प्रथम देखूँ तो गोचर कुंडली ही आप जना पड़ अगस्ट मसरे कौन बड़। हालांकि माने बहुत ग्रह बहुत कम समय 6 दिन 7 दिन एमती 15 दिन भी परिवर्तन करते, किंतु किसी ग्रह अच्छे जहाँकर बहुत लंग टर्म पीरियड से बसी था, जमी शनि रही कि आमर राहु रही। तो एबे देखा से भितर आम गोचर कुंडली आपर एबे गोचर कुंडली आप देखुं आपणकर यहाँ हूँ वृष लग्न कि वृष राशि जातक जातिका कहीं भी देखिपारे। प्रथम कथा यही देखो आपंकर लग्न भाव में मंगल बसिले, तो मंगल बसिले लग्न स्वामी आप स्वास्थ्य कथा जब आलोचना करवा, लग्न स्वामी जी कि शुक्रदेव आपण राशि मध्य सी जो राशि स्वामी, तो ये बसिले ये षष्ठ घरे मध्य सी फलित षष्ठ घर स्वामी हो गले। तो षष्ठ घरे लग्नर स्वामी कि लग्न स्वामी जदि षष्ठ घरे बसिले कि षष्ठ घर फल दोष लगे ना, अर्थात आप स्वास्थ्य गोटे प्रकार भल रहा। 1 ରୁ 5 तारीख जाए टी आप सावधान रही गाड़ी चलैवाई कि आपण मानकर इंजुरी अच्छी टी छोट मोट, तो यही सब जिन गुड़ाक ना गोटे प्रकार बहुत बढ़िया। अर्थ कथा धन घर कथा आम आलोचना करवा। धन घर हूँ सेकेंड हाउस बाणी घर। ये बुध बसिले 1 ରୁ 5 तारीख जाए आप बहुत बढ़िया हेल्थ जमी कहली 5 तारीख पर हेल्थ बहुत भल। ये कौन होना 1 ରୁ 5 तारीख हेल्थ माने मनी बहुत बढ़िया। ये मंगल पड़गला शत्रु राशि मंगल प्लस बुध कंजक्शन हो, मंगल प्लस बुध कंजक्शन होगले आपण मानी गोटे प्रकार निजे राशि स्वामी ये बस फायदा देवे कि पैसा आसव जीव व्यय भी आपण हम। तो गोटे प्रकार ये मनी रिलेटेड जब कह मनी रिलेटेड इश्यू निश्चित भाव में देखा। सूर्य और गुरु आप थर्ड हाउस बस पराक्रम भाव में बस उच्च अवस्था अच्छी, तो आप देखिए यही समय किसी गोटे मुंड को आपंकर आसो किसी कर्म कर भी शनि वक्री अच्छा। तो आपण मैंने सावधान ही करेंगे कौन प्रकार इन्वेस्ट करवा पैसा कि कौन प्रकार जिनस जदि अर्थ आप कौटी लगे निश्चित भाव में यहाँ आप देखिए। चतुर्थ घरे केतु बसिले सुखर घरे आपंकर केतु बसिले गोटे कथा आप मन रखिथे यही समय आपण घरे माँ को स्वास्थ्य आपन टे माँ को स्वास्थ्यटा जगवा आवश्यक अच्छी। माँ को स्वास्थ्य आपण मानकर जो जहाँकर स्वास्थ्य ऑलरेडी खराब थिला, ब्लड प्रेशर थिला कि डायबिटीज थिला, रक्त जनित किसी थिला प्रॉब्लम, तो एठी जेते बेले मंगल पळै आसीबे सेकेंड हाउस को आपण देखिबे गोटे कथा माँ को निश्चित भाव में हेल्थ आपणकर भी हेल्थ कोई नॉर्मल अच्छी 5 तारीख पर टिके प्रॉब्लम बाहरी पारे जदि से गुड़ाक इश्यू नुह, कि माँ को निहाती भाव में हेल्थ को आप चेक करिया दरकार। एवं संतान भाग कथा आलोचना करवा। संतान भाग हूँ आप पंचम भाग, ये निजे शुक्र अच्छा बहुत बढ़िया। आपण पिला संतान निश्चित भाव में समय खेल कूद दौड़ प्रतियोगिता कला यू कार्यक्रम में निश्चित भाव में भाग नब और सी ये निश्चित भाव में सफलतार अधिकारी हम। चाकरी कथा में आलोचना करवा। चाकरी स्वामी निश्चित भाव में पंचम भाग अच्छा, लक्ष्मी त्रिकोण अच्छा। आम यहाँ त्रिकोण कहू बुझे, ये सब जिन हूँ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण मध्य कहवा जदि अर्थ त्रिकोण षष्ठ घर को बुझा, यहाँ हूँ केन्द्र त्रिकोण कथा आम कहले यहाँ। तो गोटे प्रकार यहाँ हूँ एक्चुअली कौन कह मुख्य त्रिकोण धर्म त्रिकोण। तो गोटे ये गोटे आप देखिए ये समय आपर चाकरी जो मान हो ना बहुत गुड़ाक चाकरी आसो आपण मुंडे बहुत बुद्धि आसो कौन पर आसो आपंकर प्रोफेशन क्षेत्र में चंद्र राहु भी एमती बसिले। तो गोटे प्रकार ये समय चाकरी आपण मानकर न मिल पारे, किंतु किसी नुआ शिखा नुआ जिनस किसी आप लाइफ में हम यू घटना गुड़ाक घटो। तो ये स्वामी स्त्री की कथा कहवा, ये मंगल बसिले मंगल सेकेंड हाउस को पलि आसवे, शत्रु ग्रह साथ कंजक्शन हम, शत्रु राशि हम। स्वामी स्त्री मध्य बाद बद, स्वामी स्त्री मध्य छोट मोट कथा जुक्ति, स्वामी स्त्री मध्य भूल बुझाणा मिसअंडरस्टैंडिंग निहाती भाव में एवं 25 तारीख पर बेसिकली 5 तारीख रु 20 तारीख कि 5 तारीख रु 25 तारीख आप भितर टिके कंट्रोल करंतु।
ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ରାଗ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରେମୀ ଲଭ୍ କପଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଲଭ୍ କପଲ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଏଇଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ। ଦଶମ ଘରେ ଏଇଠି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାହୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରାହୁ ଗିଳି ଦିଅନ୍ତି। ତ ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏବେ ମକର ରାଶିରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ରୁହନ୍ତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏଇଠି ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ କରିଦେବ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଫଳ ମିଳିବନି। ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର 10th ହାଉସ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏଠି ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ, ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ବାଦ ବିବାଦ, ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା, ତତ୍ ସହିତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଲ୍ ନ ହେବା, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ର ଗ୍ରୋଥ୍ କମିବା, ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏ ଜିନିଷଟା ତାପରେ ଏପଟେ ଏକାଦଶରେ ଯେହେତୁ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ ବି କନେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ, ତ ମୀନ ରାଶିରେ ସ୍ୱାମୀ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ଏପଟେ ରହିଲେ ପରାକ୍ରମ ଭାବରେ, ତ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସାହସ ମଧ୍ୟ ଜୁଟିବେ ଏ ସମୟରେ, କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଣନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଖରାପ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବଦଳି ଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବହୁତ ଜଟିଳ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଇକି କୌଣସି ଘରେ ବସିଥିବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 1ରେ ବସନ୍ତୁ, 2ରେ ବସନ୍ତୁ, 3ରେ ବସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ବସିଥିବେ, ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଥିବ, କିମ୍ବା ଶନି ପ୍ଲସ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବ, କିମ୍ବା ଶନି ପ୍ଲସ୍ କେତୁ ଥିବେ, କିମ୍ବା ରାହୁ ପ୍ଲସ୍ ମଙ୍ଗଳ ଥିବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୁଧ ଥିବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଟିକେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଚାକିରି ଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶିର ଗୋଚର ଫଳ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି କୁଣ୍ଡଳୀ, ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ସେମ୍? ତ ନିଜ ଜାତକ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜ ଜାତିରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଯାଇପାରେ, ଏ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ପଇସା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟୟ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ବସିଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ, ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହକୁ ପଳେଇଯିବେ, ପାପୀ ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ, ତ ଗୋଟେ ମିତ୍ର ଗ୍ରହକୁ ନ ଯାଇକି ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହକୁ ଯେହେତୁ ଯିବେ, ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆପଣ ନିଜ ଜାତକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କନସଲଟେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ବହୁତ ଉପାୟରେ, ଲାଲ କିତାବ ଉପାୟରେ ଆମେ ଜାତକ ଦେଖାଉଛୁ, ତାପରେ କେପି ଚାର୍ଟ, କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଖୁଛୁ, ଷୋଡ଼ଶ ବର୍ଗ ଦେଖୁଛୁ, ଅଷ୍ଟକ ବର୍ଗ ଦେଖୁଛୁ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କନଭରସେସନ୍, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କନସଲଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଉଛି। ଶୁଳ୍କ ଆମର ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଶୁଳ୍କ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଶୁଳ୍କ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଶୁଳ୍କ ରହୁଛି। ଆପଣ ଆମକୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ସମାପନ କରିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ଶନି ଏଠି ବକ୍ରି ହେଇଗଲେ, ଶନି ଏଠିକାର ମଧ୍ୟ ଫଳ ଦେବ, ଶନି ଏଠିକାର ମଧ୍ୟ ଫଳ ଦେବ। ତ ଏଠି ଶନି, ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ଶନି ପ୍ଲସ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ଲସ୍ ରାହୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ଯଦି ଖରାପ ଥିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗୁଛି, ଆପଣ ବୁଝି ବିଚାରି ଦେବେ, ନହେଲେ ପଇସା ଆସିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କୁବୁଦ୍ଧି, କୁସଙ୍ଗ, କୁପରିଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କନେକ୍ଟ ହେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଶନି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଏଇଟା ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରହର ନିବାରଣ, ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ରେମିଡ଼ି ଏଇଟା। ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ଦିଆଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।